हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संबलपुरी 10 इन्फॉर्मेशन। आज वीडियो में देखमा बरगढ़ रु आपखोल वाटरफॉल, बारबखरा वाटरफॉल, नालीचुआ वाटरफॉल और रानीचुआ वाटरफॉल के केनता करे जे पारबे केन रोड रे गले पहुंची पारबे। कारण देखमा रोड मैप गूगल मैप देखो जा लास्ट में वीडियो देखो बोल से बुझी पारबे। देखो जरा बरगढ़ टाउन रो इनो जे बरगढ़ रेलवे स्टेशन, बरगढ़ रेलवे स्टेशन इनो छे अच्छा एनएच एटा एनएच रे यारके जिला हमर संबलपुर, यारके जिला हमर सोहला देवी रायपुर यारके जी पारबी, यारके जिला एटा बरपाली देवी बलांगीर यारके जी पारबी। एटा है हमर बरगढ़ बलांगीर एनएच एटा हला, एटा बरगढ़ बलांगीर एनएच, एटा जे हमर मुंबई कोलकाता एनएच एटा एनएच 6 बले हम जिबार छै आपखोल वाटरफॉल। एटा है हमर बरगढ़ टाउन पर जेन माने यदि हमर पहला सोहला रो देखमा सोहला रो যদি যে মানে আসুজন কি আমার বরপালি বলাঙ্গীর আর যে মানে আসছে হলদিপালি ছক আসবে, হলদিপালি ছক রু ইয়ার যে রাস্তা এরা আমার উপর আড়ে জি পারবি, সেটা আমার ব্যাপার থেকে সম্বলপুর আড়ে জি পারবি উপরে উপরে। আর যে রাস্তারে আছে তলে তলে রাস্তা যে এরা আমার ভটরি ছকে পৌঁছি পারবি হলা। আর যেন মানে যদি আমার সম্বলপুর আর আসুজন সম্বলপুর ওতাবির আর যদি আসুজন বলে এটা যে আমার বিকাশ হসপিটাল উপরে যাবে, এটা আমার ব্যাপার থেকে করি রায়পুর আড়ে জি পারবি বলে তলি রাস্তা যাবে বলে তলি রাস্তায় আসবে সিধা আমার ভটলি ছক কি হলা। দুই আগে আসি পারবে ভটলি ছক দেখি পারলি, ভটলি ছক রু আমি জিমা ইয়ারকে ভটলি ছক ইয়ারকে জিমা বলে সিধা সিধা ভটলি ইয়ারকে জিমা যে বলবে ভটলি রোড লেখা আছে ডাং নো গোটে সিধা বডল রো ইনো আছে আমার সিধা ইম্পেরিয়াল কলেজ আছে, এটা আমি আসি পারলা ভটলি দে পড়তে ভটলি আসলাম। ভটলি রো ফের সিধা আকে জিমা বলে ইনা আমার অম্মা মোনা রোড আকে জি পারমা बोले आम सीधा आके जिमा भोटरी आके आना इनो अच्छे देखी पड़ते रोड अच्छे नालीचुआ रोड इनो राजू ढाबा रो जाके रोड ये नालीचुआ रोड बोला नालीचुआ देखमा नालीचुआ रोड जिमा बोले सीधा इनो गोटे नालीचुआ गोटे गाँ गोटे ना हो नालीचुआ आम वाटरफॉल जानी से नालीचुआ गोटे गाँ रो ना बढ़िया पड़ा नालीचुआ गोटे लिखाई दे पड़ती शिव मंदिर अलग आश्रम तापर नालीचुआ प्लेग्राउंड भी अच्छी सब जंगल भितर गाँटा अच्छी बोले आम सीधा आमा बोले इन गोटे रोड टे देखी पड़ती रोड टे अच्छे ये रोड के लगमा ये रोड के लगमा इन अच्छे आम सीधा गाड़ी मोटर जहाँ थी आसुचे कार आस गाड़ी रे मोटरसाइकल जेन भी आसुचे बोले इन मोटरसाइकल रखी करी चली कर जीवार पड़वा सीधा सीधा रास्ता अच्छे देखी पड़ती चली कर जीवार पड़वा आम नालीचुआ वाटरफॉल के है नालीचुआ वाटरफॉल के चली जी बरगढ़ रू नालीचुआ के होचे 29 किलोमीटर होचे बरगढ़ रू नालीचुआ की है। आज ये रोड जीवे बोले इटा हमर आके बारे ओवामोना रोड जेन माने आसुजा बोले ये रोड आसीबे ये रोड जीवे हमर यार रोड के आसबार ने पड़े ओवामोना रोड आसुजा बोले ये बड़पाली रोड लखा है बड़पाली ये रोड जीवे बोले सीधा हमर नालीचुआ के पहुंची पारबी। अब हमर भोटरी रोड जेन माने आसुजा बोले सीधा हमर नालीचुआ रोड जीवे सीधा हमर नालीचुआ रोड जीवे ये रोड के लागि पारबी। नालीचुआ वाटरफॉल के आसला नालीचुआ वाटरफॉल ये रास्ता रे जे यार के देखि बोलते रास्ता जे ये रास्ता रे जीवे बोले এটা আমার আতখোলাল খেতে পারবে। এই রাস্তারে যে আসলাম বলে ইনো গোটে রাস্তারে যাচ্ছি এই রাস্তারে যাওয়া বলে এই রাস্তারে আসলাম বলে দেখে পড়বে এটা আমি আসলাম ইয়াডে রোড কে লাগলাম বলে আমি জানি ভটলি আছে এই ভটলি আকে বলে ইনো রাস্তারে আছে এই রোডে জিমা বলে এই রোডে জিমা বলে সিধা আমার নালীচুয়া के আসি পারমা দে বলবে এই রোড के মিছলা এই রোড আসলাম আমি এই রোড ইয়ারকে যে নালীচুয়া आज यार के माले हम आपखोलार की पारमा देखो पहले आपखोलार के जो यार के हमारा बोले सर जंगल भीतर रास्ता मान अच्छे जंगल रास्ता रे बोला इनो गोटे रास्ता रे अच्छे देखि पड़ती रास्ता सीधा जीवे और गोटे लेफ्ट साइड रास्ता अच्छे यार को आसबे बोले यार को आसबे बोले लेफ्ट साइड जीवे बोले इटा देखि पड़ती आपखोल वाटरफॉल आसला इटा जे हमर आपखोल वाटरफॉल देखि पारली आपखोल वाटरफॉल मु फोटो माने दे देमी साइड रे फोटो देमी साइड रे दे देमी फोटो दे पारबी हला आपखोल रो तापरे फिर पलास मोले बड़ आपखोल की बार अछि आपखोल सानो आपखोल बड़ आपखोल जे माने फिर इस सीधा ई रास्ता जिया बोले जंगल भितरे इटा हमर डेब्रीगढ़ सेंचुरी डेब्रीगढ़ अभयारण्य बोले ई रास्ता जिया बोले देखि बोल रास्ता केनता हाई देखो रास्ता एंता हे जे रास्ता ई रास्ता फिर जिया बोले ए बोल रास्ता केनता हाई जे एंता डेब्रीगढ़ रोड देखा जे इनो जे हमर बड़ आपखोल दे बाबू बड़ आपखोल आसी गला इटा राजा बड़ा आपखोल फोटो दे यार है बड़ा आपखोल आसला
বড় আপখোল রু ইনো যেমন দেবরিগড় সেঞ্চুরিটা ইয়ে পাহাড় টেন আছে এটা যেমন দেবরিগড় সেঞ্চুরি দেখি বলতে দেবরিগড় সেঞ্চুরি লেখা আছে তারপরে যে বড় তারপরে যেমন 12 বখরা কেপ আর ওয়াটারফল দিয়ে বলতে 12 বখরা গুম্ফা ওয়াটারফল বলে 12 বখরা ওয়াটারফল के जीवन ले गले केना रोजिमा सेला भी देखो जाए तार आगु में देखो जाए देवरीगढ़ सेंचुरी আছে দেখো দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি रो या साइड रे আছে আমার এটা হচ্ছে হীরাকুদ ড্যাম দেখো হীরাকুদ রিজার্ভ লেখা আছে ইনো আছে বেট ইলান সনলাইট ইলান ইনো সব লেখা আছে দেবরিগড় সাফারি পয়েন্ট আছে ইনো তারপরে ইনো আউটে হচ্ছে ওয়াটারফল জুনানি হিলটপ ওয়াটারফল এটা আমার দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ভিতরে বহুত টিনো ওয়াটারফল মানে আছে আর দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ক্যাঁ থলি ফেমাস কমেন্ট করবে কেন পশুর লাগি ফেমাস ହେଲା তার ইনো ওটা হচ্ছে ঘাংঘাটি ওয়াটারফল भी আছে বলে আমি আপখোল দেখলাম বড় আপখোল দেখলাম ହେଲା এর আপখোল দেখলাম ইনো হচ্ছে বড় আপখোল দেখলাম দেবরিগড় তার নাম হচ্ছে দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি তারপরে দেখলাম আমরা 12 বখরা ওয়াটারফল আর ওটা হচ্ছে রানীচুয়া ওয়াটারফল দুইটা দেখলাম বলে আমার আপখোল के যদি আসে হলে বরগড় নো কেতে কিলোমিটার পড়বা বলা তো কইনি নালিচুয়া के 29 কিলোমিটার বলে আপখোল के যদি আসে হলে 30 কিলোমিটার এই আপখোল তো পড়বা 30 কিলোমিটার ହେଲା আর এই বড় আপখোল के আসে হলে ইনো যেন হচ্ছে আমার বড় আপখোল यार किनरी राशि जाइनी এটা কিনরি রাশি মানে না কিনরি গুড়ি বড় আপখোল পড়বা 39 কিলোমিটার 39 संडे पड़े 30 किलोमीटर आपखोल के बड़ आपखोल पड़े 9 किलोमीटर अधिक 39 किलोमीटर देखिए पढ़ले रानीचुआ वाटरफल और आपखोल वाटरफल देखिए तापर देखो रानीचुआ और 12 बखरा वाटरफल बोला এটা হচ্ছে আমার ভটলি এটা আমি আসলাম বরগড় রু ভটলি পড়লে আসলাম এনএজি মেন রোডে পড়লে আসলাম ভটলি ভটলি रो सीधा जी मान अवामना আর কি ইয়াডা যদি জিমা বলে আমার ইনো সুলতা সাউদির ম্যারেজ নেই জন্মে সুলতা সাউদির সাজঘর বিলো ইফাল আছে मैं देखे दिन मिलो गोटे वीडियो देखे दिन यार सीधा जीवन ओमुनार के यार के आम जिमा रास्ता निजी यारे जिमाले दे बदले तेतेल धारा समधारा इन लेखा जी पिकनिक स्पॉट बोलछे ई रास्ता जिमा जंगल भितरे भितरे गोटे गांडे आला देखि बोलबे गंगाई लेखा जी गंगाई फॉरेस्ट तार आसला बोले फिर मुन काटी फिर सीधा रोड रे आसमा बोले इन गोटे अछि लालू चिकेन होजे याडा अछि उमांग फुएल्स हला ये सीधा जीवा बोले इना हमें असला निंदा रिंगे यार ये पोले आमा आके पोले आमा यार ये रास्ता रे देखि पड़थि यार रास्ता रे अछि यार ई रोड रे आसमा बोले ये रोड छकड़ी अछि इनो से रास्ता रे आर के दिछि रास्ता रे आसबे बोले सीधा हम इनो री पोले आसबे हम इनो अछि 12 बखरा वाटरफॉल ते बदले 12 बखरा मार्के वाला 12 बखरा केबर वाटरफॉल आसीला इनो अछि 12 बखरा गुम्फा आरो वाटरफॉल झरना तार इन आउट देखिए बोलते वीर सुरेंद्र साहे स्मारकी भी अच्छे 12 बखरा और ये रोड आसी करी यदि नहीं आसबे बोले ये रोड सीधा आसी करी आक्या बोले गांडे अच्छे देवदूर गांडे अच्छे छोट छोट घर मान अच्छे जुनानी गान ना होते एक्चुअली जुनानी हला ये जुनानी ले आसबे बोले एंता किंद्रगिरी याडगिरी एंता आसबे बोले ये सीधा सीधा पल्ले आसबे फिर लालू चिकेन अच्छे हेते नदी यार सीधा पल्ले भी आसबे ई रोड आसे याडू आसे यार के पल्ले आसे बोले इनो अछि हम देवदूर वीर सुरेंद्र साहे स्मारकी इन 12 बखरा पल्ले आसबे तापर इनो फिर आकेटे पल्ले आसबे बोले इनो अछि हम वाटरफॉल देवदूर वाटरफॉल इटा पिकनिक एरिया न पिकनिक भी करसन नो আর ইনো যেন দেবরিগড় এটা হচ্ছে দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি তারপরে আমরা দেখামা রানীচুয়া इनो में देखले जुनानी नो फैक्ट्री ई जंगल रास्ता रे अछि नै सीधा सीधा जीवे बोले इनो अछि हम देखबो ई रास्ता रे जिमा बोले इनो अछि रानीचुआ ई रास्ता रे जिमा बोले इनो देखबो रानीचुआ अछि इनो गोटे पहाड़ टे बट्टा अछि रानीचुआ एटा हला टिया असला आमे पल्ले असला जुनानी ई जे नाम 12 बखरा अछि वाटरफॉल बोले इनो ये रास्ता रे जे चिंदा दीजे यार के जिमा बोले सीधा दीजे रानीचुआ आसरा रानीचुआ वाटरफॉल इटा रानीचुआ जी हमर याडू आसमा वाले हारके ने जिगुरी जे हमर ओमामना आसमा वाले केयार आस पारबे देखो देखुन इनो छ हम ओमामना ई रास्ता रे सीधा आसले इटा हमर ओमामना जे भटली बरगड़ा रो जे आसले ओमामना रु तार सीधा यारके आसी बोले देबोते रास्ता रे अछि ई रास्ता रे जिवे बोले इनो छ ये उरे रास्ता रे अछि ई रास्ता रे जिवे बोले इटा हमर रानीचुआ के पहुंची पारबे पहाड़ ऊपर रानीचुआ वाटरफॉल इनो अछि देख पारले
আর গোটে কথা আমি কইদিনি সুনিতা সাউর যেন শাশুঘর কেন আছে মুসরা দেখো দেখুন এটা আমার জুনানি বাড়ি সিধা আসলা নি বলা ফের আকে পড়লে আসমা ইনো হচ্ছে জুনানি বাড়ি জঙ্গল ভিতরে ভিতরে আকে পড়লে আমার আকে পড়লে আসলাম বলে লক্ষণপুর এ সিধা জিমা বলে উত্তম উত্তম রু ইনো হচ্ছে উধেপালি উধেপালি ইনো লেখা আছে উধেপালি তার গাঁটা একচুয়ালি ইনো আছে উধেপালি র তার গাঁটা ইনো আছে ইটা গাঁ বুঝিস এ বলতে লেখা আছে গজলক্ষ্মী পূজা উধেপালি ইনো উধেপালি আমার সুমিতা সাহুর যে এবে যে ম্যারেজ ট্রেন্ডিং রে ଥିଲା ভিডিও এটা হচ্ছে আমার তার উধেপালি আমার গান না তার সাজঘর না হলা তার মহেন্দ্র ঘর গান না বুঝি পারলে তারপরে আর গোটে জিনিস দেখুন এই যে 12 বখরা আসলে বরগড় কেতে কিলোমিটার পড়বা 12 বখরা কি 12 বখরা পড়বা 47 কিলোমিটার এই 12 বখরা ওয়াটারফল আছে বরগড় নু 12 বখরা পড়বা 47 কিলোমিটার হলা তারপরে দেখবা আমি রানী চুয়া দেখবা রানী চুয়া কি বলো 47 কিলোমিটার পড়বা এই রানী চুয়া যেন আছে রানী চুয়া কি বলো 47 কিলোমিটার পড়বা এই রানী চুয়া আছে ইয়াডু যেন আসবে এটা আমি সিধা পড়লে আসলা এনে দিলে বলে এটা আমার বরগড় ভটলি আডু আসলা ভটলি রাস্তার যে সিধা সিধা রাস্তার যে গঙ্গাই এনে হচ্ছে রানী চুয়া ইয়াডু নে যেগুলি যদি ইয়াডু আসলে অমাহুনা আডু আর যে মানে অমাহুনা আডু যদি আসুন বলে 12 বখরা আগে বলে ইয়াডু সিধা আসবে আর এই রাস্তায় ফের যাবে বলে আমার 12 বখরা আগে দিতে পারবি আর অমাহুনা আডু ইয়াডু সে জিমা বলে এনে হচ্ছে রানী চুয়া ওয়াটারফল দেখো রানী চুয়া ওয়াটারফল হলা তারপরে ইনো যে না উঠে আছে দেখি পড়বি এটা যে আমার মানদীটা এনো আমার এন্টার করেছি কেন ডিস্ট্রিক্ট যদি এই মানদীটা যাইব আসি যে এটা ছত্তিশগড় আসি ছত্তিশগড় এটা যে আমার ওড়িশা বর্ডর এটা ওড়িশা বর্ডর এটা দিজি ওড়িশা বর্ডর তো কেন জেলার এন্টার করেছে কেন জেলার ওড়িশা কে প্রবেশ করেছে সেটা কমেন্ট করবি ঝারসুগুড়া জেলা সম্বলপুর জেলা কি বরগড় জেলা হলা কেন জেলার প্রবেশ করেছে এনো আমার কমেন্ট করবি তাহলে এটা হচ্ছে মানদীর আর কে সিধা আকে এরা হচ্ছে আমার হীরাকুদ ড্যাম এটা হচ্ছে আমার দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে আবখোল ওয়াটারফল 12 বখরা ওয়াটারফল রানীচুয়া ওয়াটারফল নালিচুয়া ওয়াটারফল হলা 4টা 5টা ওয়াটারফল মানে আছে ইনো মেন ওয়াটারফল হলো আবখোল ওয়াটারফল যে মানে এবে ট্রেন্ডিং রে আছে যেটা এবে আসুজন বদলঙ্গে বুলি যে মানে বুলি আসুজন বলে বরগড় সিধা পলে আসবি যেটা আসুন সম্বলপুর আড়ু আসুন সম্বলপুর আড়ু আসুন যে মানে সম্বলপুর অসুবিধা বলে সম্বলপুর বরগড় আর সোহলা আর যে মানে সোহলা যে মানে আছে সেটা বরগড় ভটলি রোডে যাবে ভটলি রোডে যে মানে যে গুড়ি ভটলি রোডে যে গুড়ি সেটা আমার যেনকে যাবার আছে রানীচুয়া যাবার আছে অলগা রাস্তা আবখোল যাবার অলগা রাস্তা মানে আছে সেটা যে পারবি এনজয় করে পারবি পালি বরগড় যে মানে আসুজন কি আমার বলাঙ্গীর আর যে মানে আসুজন বলাঙ্গীর ডুঙ্গরি পালি বরপালি আর আসুজন সিধা আমার বরগড় ভটলি রোডকে যেগুলি এনে হচ্ছে আমার দেই পারলে আবখোল রাস্তাঘাট দেখা নিমি হলা আবার আগোটে জিনিস দেখা পাই চাহুছি এই যে এটা যে পাহাড় আছে এই পাহাড় এটা আমি 3D করিবে 3D রে দেখমা দিকে কেনটা কা দিসুজি হলা তারপর বঢ়িয়া দিসবা 3D রে এন্তা করে 3D রে ভল নিসব অলগা গোটে ম্যাপ আছে সে ম্যাপ কে দু আসলে 3D রে দেখমা দেখো এটা যে ভটলি 3D ম্যাপ রে দেখুন এটা যে ভটলি रो फिर सीधा के जिमा रोड रोड रे जिमा वाला सीधा देख पड़ देबे এটা আমার ওমামুনার के जिमा એટલે ওমামুনার के जिमा वाले এনা যে এর যে আছে এটা যে পাহাড় যে আছে এটা যে আমার দেবরিগড় ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি 3D কইবে কারণ দেখা মাছে আবখোল কান দিসু জি দেখে পড়বে এটা আমি 3D করি 3D রে দেখো আবখোল কেনটা দিসু দেখো এটা যে আমার বড় আবখোল के পড়লে আসলা পহলা বড় আবখোল के আসলা বলা যে পড়বে না এটা বড় আবখোল আটকে আমি 3D করে দেখো দেখো দেবি এটা যে আমার বড় আবখোল ইনো আমার প্যান এটা পড়ি উঠু আর ইনো গাড়া গদি করবার লাগি পুরা ওয়াটারফল পুরা মস্ত আছে হলা দেখ পারলে কেড়ে বড় পাহাড় দেখুন উপরে দেখুন দিসুই দেখুন দেখো দেবি এটা যে পাহাড় দিসুই দেখুন সেফালে আছে এটা আমার হীরাকুদ ড্যাম এটা যে আমার পাহাড় আর এটা যে আমার বড় আবখোল ওয়াটারফল দেখ পারলে এটা যে পাহাড় কেনটা আছে দেখুন তারপরে দেখমা আমি सीधा पले आसमा वाला सान आबखोल के पले आसमा पहला এটা আমার পহলা বড় আবখোল সারা হচ্ছে ইনো হচ্ছে সান আবখোল দেখে বলবে সান আবখোল বড় আবখোল সিধা সিধা সে উপরে আছে দেখুন ইনো হচ্ছে সান আবখোল বড় আবখোল দেখলা বড় আবখোল লেখা দেখে বলবে এটা হচ্ছে সান আবখোল হলা এটা পাহাড় ইনো পাহাড় এটা আবুরো প্যান আসুজিটা
वाटरफॉल तापर देखबा हमें यार के माने 12 बखरा वाटरफॉल बा नालीचुआ देखबो दे पदे नालीचुआ वाटरफॉल जन अछि इरा नालीचुआ वाटरफॉल इन पहाड़ अच्छे देखि बहुत पहाड़ पहाड़ ऊपर आसु जिटा नालीचुआ वाटरफॉल लेखा जे देखि बहुत नालीचुआ वाटरफॉल इटा 3D रे देखबे पूरा भल लागबा गुरी देखि बहुत नालीचुआ वाटरफॉल ये पहाड़ इटा तार पहाड़ से फालगे पले माले इनो अछि हमर 12 बखरा वाटरफॉल दे पड़बे এটা পড়লে আছে না 12 বখরা ওয়াটারফল কি লেখাই দেই পড়বে 12 বখরা কেভ এন্ড ওয়াটারফল পিকনিক এরিয়া আছে এটা ইনো আমার পাহাড় বলিয়া আছে এটা এটা হচ্ছে ইনো ওয়াটারফল আছে বঢ়িয়া আছে পুরা মস্ত এরিয়া পুরা এই ওয়াটারফল দেখব পাহাড় উপর প্যান আসু যেটা পাহাড় উপর প্যান আসু জি হলা এটা দেখব পাহাড় কেড়ে বড় পাহাড় এটা আপকল আছে এটা পাহাড় আছে ফালে তারপর আউটো যে রানী চোয়া দেখলা এটা দেখলা আমি সিধা 12 बखरा रु 12 बखरा यार के थिला रानी चुआ देखि पड़ो रानी चुआ बिलो पहाड़ ऊपर अच्छे रानी चुआ दे पड़थुवे रानी चुआ वाटरफॉल इरा रानी चुआ हला इरा बिलो अच्छे हमर पहाड़ ऊपर इनो लो वाटरफॉल पैन पड़ुछि इटा रानी चुआ वाटरफॉल देखाई दे पड़थुवे एंता के अछि तापरे हम देखमा अछि हीराकुद डैम देखि पड़ो महानदी ते पड़ो महानदी राशि देखो या महानदी आसी जी महानदी लगा महानदी यार के नाइ महानदी नो आसी जी पहला पत्थर श्रेणी मंदिर नो फास्ट नो मंदिर अछि पत्थर श्रेणी मंदिर ओडिसा भीतर एंटर कला आके हम बोले सीधा इनो अछि हम हीराकुद डैम देहि पड़थि हीराकुद डैम तार आगु में देखबा चोनी देखु इनो अछि हम इटा होछि इटा जन हमर एला महानदीना एला पत्थर श्रेणी मंदिर हीराकुद डैम आ इनो अछि डेवलीगढ़ सेंचुरी के 3D करू देखमा डिकड़े बड़ पहाड़ जी दे पड़थि हम 3D कला डेवलीगढ़ सेंचुरी की डेवलीगढ़ जन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पहाड़ जन अछि हम 3D कला बोले देख पड़थि केडे बड़ पहाड़ यार हम हीराकुद डैम एंता के दिसु जी 3D मैप कोले दे पाले तो एंता के आज वीडियो दिला दे पाले नाली चुआ 12 बखरा आपकोल वाटरफॉल रानी चुआ वाटरफॉल देखि पाले रास्ता घाट देखि पाले रोड मैप देखि पाले तो यदि वीडियो भल लागले लाइक करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे थैंक यू।